आप गुनागो खूबियों से मुत्तसिफ और तलबा से शफकत और मोहब्बत से पेश आने वाले शफीक उस्ताद का दर्जा रखते हैं। इन्हीं खूबियों और औसाफ की वजह से आज आपके शागिर्द और तलबा फैज़याब होकर मुख्तलिफ शोबे हयात में कामयाबी और कामरानी से मुल्क और कौम की खिदमत और दर्स व तदरीस के फ़राइज़ भी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आपने BA, MA, MPhil, PhD की आला तरीन डिग्री शोबे लिसानियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपके दर्स व तदरीस का सिलसिला एक माहिर लिसानियात की हैसियत से पूना में मशीन ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट से शुरू होता है और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग में एसोसिएट प्रोफेसर मुकर्रर हुए। फिर दिन ब दिन तरक्की की मनाजिल तय करते हुए और 2001 में आप अमेरिका तशरीफ ले गए और वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तकरीबन 15 वर्षों से ज्यादा वहाँ की। तो वहाँ आप एक जिम्मेदार उस्ताद की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। आप इस वक्त शोबे लिसानियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चेयरमैन की हैसियत से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब तक आपकी तकरीबन 8 से ज्यादा किताबें शाये हो चुकी हैं, जिनमें 5 किताबें उर्दू से मुतल्लिक हैं, बकिया 3 किताबें अंग्रेजी में हैं। उर्दू, मैथिली उर्दू जबान व तरसील, मिथिलांचल उर्दू, बिहार की बोली का जदीद इंकशाफ, इसके अलावा उर्दू सॉफ्टवेयर के अलावा और भी कई किताबें शामिल हैं। इसके अलावा आप चंद किताबों के मुतरज्जिम भी हैं। बैक वक्त बेगसास आपकी किताब तखमा और उषा किरण खान की किताब भामती मैथिली का उर्दू तर्जुमा काबिल जिक्र है। ये दोनों किताबें अभी ज़ेर अशात हैं। आपके तकरीबन 48 मकाले हिंदुस्तान की मुख्तलिफ शोहरत याफ्ता रसालों में शाये हो चुके हैं। मुख्तलिफ सेमिनारों, कॉन्फ्रेंसों और वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर मकाले पेश किए हैं। उनकी तादाद 45 से भी ज्यादा है। 12 किताबों का रिव्यू भी किया है आपने। आपकी मसरूफियत का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के दीगर अखबारात में तकरीबन 50 से ज्यादा मकाले भी शाये हो चुके हैं। ये यकीनन काबिल तारीफ है। अलीगढ़ जर्नल ऑफ लिंग्विस्टिक और AMU जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड मीडिया डिस्कोर्स के चीफ एडिटर होने का शरफ आपको हासिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर के लाइंस ऑफिसर और साहित्य एकेडमी एडवाइजरी बोर्ड उर्दू के मेंबर भी हैं। इसके अलावा आपको मुतअद्दिद अवार्ड और एजाजात से भी नवाजा गया है। मसलन वेस्ट बंगाल एकेडमी अवार्ड, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड, इंस्पायरेशनल लीडरशिप अवार्ड, अब्दुल कादिर मेमोरियल अवार्ड, इंटरनेशनल यूथ अवार्ड और जेम्स मैकलॉड फैकल्टी अवार्ड के अलावा और भी कई इनाम और इकरामात से नवाजे गए हैं। अब मैं आप लोगों का मजीद वक्त न लेते हुए बिला ताखीर मैं प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर वाक़ी साहब से नहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मुफीद ख्यालात से असातिज़ा इकराम को नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तकरीर का मौजू है स्कूल की तालीम में इलाकाई ज़बानों की तदरीस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रोशनी में, रीजनल लैंग्वेजेस इन स्कूल एजुकेशन विथ रेफरेंस टू NEP 2020। थैंक यू सर। आपके सामने प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर वासी साहब। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब। सबसे पहले तो इतनी लंबी तारुफ की जरूरत नहीं थी और वो लोग समझेंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, कितना बड़ा स्कॉलर हूँ। हम सब लोग एक दूसरे से सीखने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे से कुछ जानना। और वी ऑल आर लर्नर्स, मतलब कि यहाँ कोई आदमी कोई परफेक्ट नहीं होता है, हम जिंदगी भर एक दूसरे से सीखते हैं। और चूंकि हम लोग का पेशा भी एक ही है, पढ़ने पढ़ाने का है, तो इस मुनासबत से भी हम एक दूसरे के साथी हैं और एक दूसरे को सुनने, समझने और सीखने आए। तो सबसे पहले तो मैं आपका बेइंतहा शुक्रिया, और मुझे बिल्कुल लास्ट मिनट पे इंक्लूड करने के लिए सालिक साहब, और चूंकि आपका हुक्म था इसलिए मैंने इनकार नहीं किया। और चूंकि मेरा पेशा भी तालीम से जुड़ा हुआ है, ज़बान की तालीम से जुड़ा हुआ है, और 15 सालों तक मैंने अमेरिका में पढ़ाया है और उसमें पढ़ाने में उर्दू भी शामिल है, तो मैं अपने तजुर्बे के हवाले से बात करूंगा। और जाहिर सी बात है NEP 2020 उसके बेस होगा। तो सबसे पहले तो मैं आज आपके इस प्रोग्राम के मुनासबत से और मौका का फ़ायदा उठाते हुए
डायरेक्टर सीआईएल मैसूर जो अभी नए नए अपॉइंट हुए हैं, प्रोफेसर शैलेंद्र मोहन, हमारे दोस्तों में से भी हैं और एक लायक डायरेक्टर सीआईएल को मिला है, तो उनको मुबारकबाद देता हूं, उनको कंग्रेचुलेट करता हूं। साथ ही मैं इस प्रोग्राम के लिए प्रोफेसर PR धर्मेश फर्नांडिस जो डिप्टी डायरेक्टर सीआईएल हैं, उसके अलावा पंकज द्विवेदी जो ऑफिसर इंचार्ज हैं NTS इंडिया के, जिनसे मैं ऑनलाइन कनेक्ट रहता हूँ। आजकल फेसबुक ऐसा जरिया है कि हम एक दूसरे को पूरे दुनिया में कहीं भी रहें कनेक्ट होते हैं। और ज्ञानेंद्र कुमार जी को मैं सुन रहा था इनॉग्रल में, जो ज्वाइंट कमिश्नर है एकेडमिक NVS से, बड़ी अच्छी बातें कही थी उन्होंने। राजन NP हैं जो डिप्टी कमिश्नर NVS हैं, जो आपके साथ इस प्रोग्राम में ताउन कर रहे हैं। और सबके आखिर में और सबसे इम्पोर्टेंट नाम मैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब का समझता हूं, जिन्हें लोग ऐसे सालिक के नाम से जानते हैं, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर और हम सबको टाइम की पंक्चुअलिटी की तलकीन करने वाले और टाइम पे रखने वाले सालिक साहब, आपका बेइंतहा ममनून और मशकूर हूं मैं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं उन सारे उस्तादों के लिए भी कह दूं, मैं चूंकि 15 साल अमेरिका में रहा हूं तो मेरी टीचिंग में इनफॉर्मेलिटी आ गई है, बहुत इनफॉर्मल मैं बात करता हूं। और इन्होंने सालिक साहब ने पहले ही दिन हुक्म दे दिया था कि सर अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में बात करनी है, उर्दू के हवाले से, उर्दू के टीचर्स होंगे नवोदय विद्यालय के। तो फिर मैं एक हफ्ते पहले की बात है कि जब बात हुई थी, तो बहरहाल मैं अपनी बातों को इन्फॉर्मल, बीच में आप कुछ मुझे टोक सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं लंबा प्रोलॉन्ग होना नहीं चाहता हूँ। एक बात जो उन्होंने सालिक साहब ने कही इतनी सारी तारीफों में, एक बात जो सही है कि वो मैं कई यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारियों में उलझा हुआ हूँ, तो कभी भी मुझे कॉल आ जाता है जाता है, तो मैंने 5 बजे तक की फुर्सत ले ली है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगर कोई कॉल नहीं आता तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, जब तक आप लोग बोर होकर के ये नहीं कर दें कि बहुत बुरा लेक्चर था आपका। तो उस हिसाब से, लेकिन लेक्चर कोई हम न तो सिखाने आए हैं न बताने आए हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक रिवीजन होता है, हम एनरिच करते हैं अपने आप को। जब कोई अखबार पढ़ते हैं तो हम अपने आप को एनरिच करते हैं अपने खबरों के जरिए। उसी तरह जब कोई किताब पढ़ते हैं, कोई सुनते हैं, तो हमें ऐसी बात नहीं है कि कोई हम बिल्कुल उससे नावाकिफ होते हैं, वाकफियत होती है, लेकिन कभी कभी रिवीजन की जरूरत हो जाती है, रिफ्रेशर की जरूरत होती है नई चीजों को। अगर मैं तो ये समझता हूं कि अगर मेरी बातों से कोई एक जुमला ही सही, नई सीख आपने ली, एक कोई नया आइडिया अखज किया आपने, तो मैं समझूंगा कि हम लोग कुछ ना कुछ आज के दिन सीखे। एक जुमला, एक वर्ड ही सही, एक लफ्ज ही सही, तो उसमें सीखने सिखाने का ये सिलसिला जारी रहता है। तो मैं 1 मिनट और लेकर के पहले मैं अपना PPT अपलोड कर देता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने अपने लेक्चर का जो मैंने तैयार किया है उसका एग्जिस्ट 4-5 सफात में भी तैयार करा दिए हैं उर्दू में, तो मैं वो ईमेल कर दूंगा सालिक साहब को, वो आप सब लोगों से शेयर कर लेंगे। तो जो चीजें PPT पे नहीं हुई हैं वो एग्जिस्ट के में हमने समाने की कोशिश की है, तो उससे भी आपको पूरा आइडिया, एक मदद मिलेगी। और हम एक दूसरे को, अगर उसके अलावा भी कुछ जहन में हो, कभी भी जब भी आप वापस अपने स्कूल में जाएं, वहां कुछ दिक्कत हो, क्योंकि मैं भी जबान पढ़ाता रहा हूं, तो वो भी फॉरेनर्स को, तो उस हवाले से बहुत सारे जहन में सवाल होंगे, तो उस पे भी हम बात करेंगे। तो उस हवाले से आज या आज के बाद कभी भी जहन में हो तो मेरा ईमेल नंबर आप ले सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, तो अच्छा लगेगा कि हमें कनेक्ट, एक दूसरे से कनेक्शन होता रहे। जैसा कि उन्होंने एक चीज और कही कि मैं अखबारों में लिखता रहता हूँ तालीम के हवाले से, कुछ चीजें मैंने भेजी थी शेयर करने के लिए कि वो आपके लीजर टाइमिंग के लिए है, कि जब आपको फुर्सत हो तो थोड़ा पढ़ लिया करें कि मादी जबान के हवाले से मैंने क्या लिखी है, इलाकाई जबान के हवाले से क्या लिखी है, या लर्निंग, कोविड के टाइम में लर्निंग के हवाले से क्या लिखी है। तो वो सब कहीं ना कहीं मैं अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी तीनों में लिखता हूँ, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आता रहता है, तो MJ वारसी के नाम से। तो उस हिसाब से जो है आप कभी भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके और आपसे कुछ सीख करके, और आप से कुछ हमें हमें भी नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं 1 मिनट में अपनी PPT अपलोड करता हूं, फिर आपसे बात करता हूं।
मेरा पीपीटी नजर आ रहा है आप लोगों को? सर अभी नहीं नजर आ रहा है लेकिन हट गया। हट गया है सर। अब आ रहा है? जी जी हाँ यस सर, जी आ रहा जी है। जी अब आ गया। तो चलिए हम लोग बीच में आप कभी भी मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। और एक चीज और बता दीजिए, मेरी आवाज तो साफ साफ आ रही है? यस जी सर, सर। चल, तो फिर मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो था रीजनल लैंग्वेजेज इन स्कूल एजुकेशन विथ रेफरेंस टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसके तारीखी पस मंजर में ले चलते हैं। और वो इसलिए भी मैंने सोचा कि क्योंकि ये आपसे कुछ इस 1986 का जो एनईपी है वो आपसे कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है, उसका जुड़ाव है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तारीखी पस मंजर में बता दूं आपको। जानकारी तो रहती है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए जो है वो है। तो जो सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके हवाले से, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन टू promote education amongst India's people. The policy covers basic education to higher education in both basic education to higher education in both rural and urban India. The first national policy on education was formulated in 1968 by the then government, headed by the former Prime Minister Indira Gandhi, and the second education policy came in 1986 when the country was headed by the Prime Minister late Shri Rajiv Gandhi. And then in 1992, this was not a new, but it was an extension of the 1986 policy by the Prime Minister Manmohan Singh. अब जब हम 1968 की बात करते हैं तो उस वक्त इनको कहा गया था कि ये उस जमाने में आई थी जब उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशन कमीशन कायम की थी जो 1964 से 1966 तक रही और अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसी रिपोर्ट की रोशनी में 1968 में पहली तालीमी पॉलिसी हिंदुस्तान में आई और उसके की हाईलाइट जो है दिए हुए हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड अप रहूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी होंगी। तो बीच में जो तारीखी बातें हैं इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा, इसके आगे जब चलेंगे तो मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ता हूँ क्योंकि आपके पास पीपीटी ऑलरेडी है वहां पे, तो वो भी ले लीजिएगा और मैं राइट अप भी दे दूंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से बढ़ने की आगे कोशिश करूंगा। तो उसके जो की हाईलाइट थे, पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी कि कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 as specified by the Constitution of India. दूसरा जो हाईलाइट था वो बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स था, टीचर ट्रेनिंग पे जोर दी गई थी। पे मोर अटेंशन ऑन लर्निंग और रीजनल लैंग्वेजेस, आउटलाइनिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला टू बी अप्लाइड इन सेकेंडरी एजुकेशन। और वो ये था कि पहले हिंदी, इंग्लिश और कोई एक रीजनल लैंग्वेज। बिकॉज हिंदी वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, द पॉलिसी पुट to wait on learning Hindi to promote it as a common language for all Indians, कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ उसको जोड़ दिया जाए कि कॉमनली कम्युनिकेट करने के लिए तरसील की जबान उसको बना दी गई थी। The policy also stimulated to teaching of the ancient Sanskrit language, which is an essential part of India's culture and heritage. The NEP of 1968 also include the increase in education spending to 6% of the नेशनल इनकम और नेशनल जीडीपी आप कह सकते हैं। उसके बाद आइए आप 1986 पे। ये पॉलिसी आपके हवाले से थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी इसलिए कि ये कहती है कि जब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी बाय राजीव गांधी इन 1985 तो इसको नाम दिया गया था, पहले का नाम था रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग, यानी कि पहली पॉलिसी को पूरे नए कंप्लीट ढांचे के तौर पे तैयार किया गया था, क्योंकि पहले तो एक नया ढांचा तैयार किया गया था तो इसलिए उसको रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग कहा गया था। और इसका जो नाम दिया गया था स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड टू इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। So the main objective of the policy was to provide equivalent opportunity for all, including women, ST and SC community. तो जो उसके उस वक्त जो 86 में हाईलाइटेड पॉइंट थे वो थे टू एक्सपेंड द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो था उस टाइम का, टू प्रमोट एडल्ट एजुकेशन,
आपने देखा होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एडल्ट एजुकेशन करके देखा होगा. Employing more teachers from SCs and ST communities, provide incentives for poor families to send their children to school regularly, developing new institutions, और new institution में अभी हम आपसे बात करेंगे. Providing housing and services for primary education, Operation Blackboard was launched to expand primary school nationwide. Under this policy, the Open University system was expanded, and with Indira Gandhi National Open University, which had been created in 1985, उसी पॉलिसी का NEP 1986 का एक रिकमेंडेशन था. The policy also recognized the rural university model based on the philosophy of Indian leader Mahatma Gandhi to encourage economic and social development at grassroots level in rural India. तो आपने देखा होगा कि रूरल इंडिया में ये है. उसमें जो वन ऑफ द रिकमेंडेशन था वो NEP 1986 का था कि पेस सेटिंग स्कूल्स जैसे आपका नवोदय विद्यालय है, तो उसमें प्रोविजन था, प्रोविजन ऑफ गुड एजुकेशन. इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट children with a special talent or aptitude should be provided opportunity to proceed at a faster pace by making good quality education available to them irrespective of their capacity to pay it. Role of Navodaya Vidyalayas, pace setting schools or Navodaya Vidyalayas intended to serve the above purpose will be established. उस टाइम कहा गया था various parts of the country on the given pattern but will with full scope of innovation and experimentation. तो ये आप लोग जो है ना very specialized teacher माने जाते हैं, और नवोदय विद्यालय is considered one of the finest school in India. तो ये इसलिए मैंने इसको जिक्र किया था कि आप चूंकि उसी NEP 1986 से आए हैं तो उसके लिए ये सब दिया गया था. उसमें थोड़ी सी और भी उसका ऑब्जेक्टिव में जो SC STs का था वो उस पे जोर दी गई थी. टू प्रोमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू टैलेंटेड चिल्ड्रन. लार्जली रूरल इंडिया पे ज्यादा जोर था. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू लिव एंड लर्न टुगेदर, डेवलप देयर फुल पोटेंशियल. जो उनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको डेवलप करने की थी. टू बिकम कैटलिस्ट ऑफ द नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट, कि नवोदय विद्यालय को एक रोल मॉडल स्कूल के तौर पे दिखाया गया था. द स्कूल विल बी रेजिडेंशियल एंड फ्री ऑफ चार्ज. तो ये सब चीजें आपके हवाले से थी जो मैंने सोचा कि आपको बता दूं. बहुत सारे आप सब लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन एक मेमोरी को रिफ्रेश के लिए. फिर आइए आप 1992 में. ये 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज मॉडिफाइड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह हैज अडॉप्टेड इट इन 2005 which was recognized as common minimum program. तो इस जो 2005 में इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उसको अडॉप्ट किया गया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के जरिए. इसके जो हाइलाइट्स है जो अभी आप लोग फेमिलियर होंगे कि ऑल इंडिया बेस्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एडमिशन इन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स इन द कंट्री, ये सब चल रहा है जो अभी आप देख रहे होंगे. Under this government of India, by resolution dated 18 October 2001 has laid down the 3 exam scheme for admission to engineering colleges, जो technical colleges उसको बोलते हैं. पहला G का जो आजकल टेस्ट हो रहा है आप सब लोग जानते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. AIEEE है, इसको बोलते हैं हम ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसके बाद SLEE है ट्रिपली, उसको बोलते हैं स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और उसके बाद स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन हैव ऑप्टेड टू ज्वाइन AIEEE. तो अब ये स्टेट को ऑप्शन दिया गया था कि आप कहाँ ज्वाइन करेंगे. विद दिस प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग एंड आल्सो रिड्यूस फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स व्हिच वाज वेरी हाई ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. तो इसको सब कॉमन एंट्रेंस दे दिया गया. तो इस बैकग्राउंड में अब आपने देखा कि 68, 86 और 92 के हवाले से, अब 2005 के हवाले से अब हम चलते हैं NEP 2020 की तरफ. अब चूंकि जबान के हवाले से है, रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, मदर टंग एजुकेशन, सारी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इसमें. तो इसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ सवाल जहन में आते हैं कि ये जब हम बात करते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस इन स्कूल एजुकेशन, तो इसका क्या मतलब होता है. तो इस हवाले से मैं ये कुछ सवाल हैं जो ध्यान में आते हैं या आपके आएंगे, उस सवाल को मैं पहले टेकअप कर लेता हूं ताकि NEP पे जब हम बात करें
تو آپ اور اس کو کلیئر ہو جائے آپ کے ذہن میں. The new national education policy recommend that all students will learn 3 languages in their school under the formula. یہ فارمولا کیا ہے؟ یہ فارمولا ہے کہ at least 2 of the 3 languages should be native to India. یہ پہلے بھی تھا. اب یہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ اگر کوئی کرناٹکا میں 2 لینگویجز پڑھ رہا ہے, کنڑا اینڈ انگلش, تو he she will have to choose to learn another Indian language. تو اس کو ایک تیسری زبان سیکھنی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ who decide 3 languages that the student learn at school. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ بچے اسکول میں کون سے 3 زبانیں سیکھیں؟ تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ the choice of the languages learned will depend on the state and the students. اور اسٹیٹ کو اس میں بہت آٹونومی دی گئی ہے اس NEP میں. تو اسٹیٹ کو بہت زیادہ آٹونومی دے دی گئی تاکہ وہ ان کو کچھ پریشانی نہیں ہو. جیسا انہوں نے کہا ہے کہ ریاستیں اپنے نصاب خود وضع کریں گی اور نصابی کتابیں تیار کریں گی اور ان میں ریاست میں ذوق اور ضرورت کے حساب سے مواد تیار کریں گی. اسی پالیسی کے مطابق نصابی کتابوں کو علاقائی زبانوں میں دستیاب کرانے کو اولین ترجیح دی جائے گی تاکہ طلبہ کو پڑھائی کے لیے اعلیٰ معیاری کتاب دستیاب ہوں. تو یہ کہا گیا تھا. اس کے بعد ہے کہ the choice of the languages learnt will depend on the state. یہ کہہ دیا. However, it is mandatory for at least 2 of the 3 languages to be native or to the country, one of which is most likely to be the local or regional languages. جو local مقامی زبانوں کو یا ریجنل ڈائلیکٹ کو جو اس NEP میں ہائی لائٹ کیا گیا. اسی حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہیز بین ایشوڈ بائی دا منسٹری آف ایجوکیشن جو یہ کہتا ہے کہ نو لینگویج ول بی امپوز آن اینی اسٹوڈنٹ, کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ کوئی زبان امپوز نہیں کی جائے گی, تھوپی نہیں جائے گی. اس کے بعد اسی حوالے سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ should students now study all subjects in their mother tongue. کیا جب ہم مقامی زبانوں کی یا ریجنل لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو کیا ساری ایجوکیشن ہی مدر ٹنگ میں ہوگی؟ تو اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈر دا سیکشن کال ملٹی لنگوئل اینڈ پاور آف لینگویج, جس کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے آگے, دا NEP سے اس کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ویئر ایور پاسبل دا میڈیم آف انسٹرکشن انٹل ایٹ لیسٹ کلاس 5th بٹ پریفریبلی کلاس 8, یعنی کلاس 5 تک تو ہوگی ہی, لیکن اگر اس سے زیادہ 8ویں کلاس تک ہو تو اور اچھی ہے. ول بی ہوم لینگویج, ول بی ان دا ہوم لینگویج اور مدر ٹنگ اور لوکل لینگویج اور ریجنل لینگویج جو بھی اس کو آپ کہیں, اس میں ہونی چاہیے. یہ اس کے بعد جو سوال آپ کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ کہ ڈز دس مین دیٹ لینگویج آف دا انسٹرکشن ول چینج ان انگلش میڈیم اسکول. اب جو انگلش میڈیم اسکول ہے اس میں کیا انسٹرکشن پھر کمپلیٹلی پوری بدل جائے گی؟ اب ہمیں یہ اندازہ ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ ہوگی, یہ 2030 تک دھیرے دھیرے امپلیمنٹ ہوگی, تو ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ چینج نہیں ہوگی. موسٹ لائکلی اٹ ول ناٹ چینج. دا NEP سیز کہ ویئر ایور پاسبل لوکل لینگویج مدر ٹنگ شوڈ بی یوز. جہاں جہاں ممکن ہو وہاں تو استعمال ہوگا. Therefore, the school is likely to continue teaching in their medium of instruction and use local language when feasible. جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پہ یہ ترجیح ہوگی کہ وہ لوکل لینگویج میں ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انگلش کو ریپلیس کر دے. اس کے بعد یہ ہے کہ واٹ ڈز دا NEP سے نو سے آن ٹیچنگ ان ہوم لینگویج مدر ٹنگ اور لوکل لینگویج. اب NEP اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ذہن میں آتی ہے کہ ہائی کوالٹی ٹیکسٹ بک انکلوڈنگ ان سائنس ول بی میڈ اویلیبل ان ہوم لینگویج. یہ اس پہ زور دیا گیا ہے. ان کیس ویئر ہوم لینگویج ٹیکسٹ بک میٹیریل از ناٹ اویلیبل, اور بہت ساری زبانوں میں وہ ٹیکسٹ میٹیریل نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ دا لینگویج آف دا ٹرانزیکشن بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ول اسٹل ریمین دا ہوم لینگویج ویئر ایور پاسبل. ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ اس مٹیریل کو اس زبان میں پڑھائیں یا بائی لنگول ہو. بائی لنگول پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ دونوں زبانوں میں پڑھائیں, لیکن اس بات کی کوشش ہوتی رہنی چاہیے جو ہم بات کریں گے SCRT اور NCRT کی جو ذمہ داری ہوگی ٹیکسٹ بک فراہم کرانے کی, وہ بھی آگے چل کے آئے گی. ٹیچرس ول بی انکریج ٹو یوز اے بائی لنگول اپروچ. جو بائی لنگول اپروچ ہوتا ہے کہ جو بچے اگر دوسرے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, انکلوڈنگ بائی لنگول ٹیچنگ لرننگ مٹیریل ود دوز اسٹوڈنٹ whose home language may be different from medium of instruction, کہ جو ٹیچر پڑھا رہا اس سے الگ ہوگی, تو کیا ہوگا؟ اب جو اس سوالات تھے, کچھ سوالوں کے جواب جو ذہن میں آ رہے تھے وہ اس کو بتانے کے بعد اب آئیے اب NEP 2020 کیا کہتا ہے.
ये तो सबको आप लोगों को मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है, और इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स, इसी पॉलिसी का एक रिकमेंडेशन था कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है अब वो रीनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, एंड दैट वाज पॉलिसी लॉन्च 34th ईयर आफ्टर द ओल्ड पॉलिसी, और 34 साल के बाद ये नई पॉलिसी आई है। अब ये कहा, while the central government has given the go ahead for courses in regional languages, it will be the responsibility of the state to implement it at the educational institution। अब जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया था कि रियासतें अपने निसाब खुद वजह करेंगी और निसाबी किताब खुद तैयार करेंगी, उनमें इनमें रियासत में जौक और जरूरत के हिसाब से मवाद तैयार कर लेंगी। तो इसमें स्टेट को बहुत ज्यादा ये फ्रीडम दिया गया है। This will involve monitoring the progress on a monthly basis of the academic content availability in the respective language and availability of teachers। अब उस जबान के पढ़ाने वाले टीचर्स हैं कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग होगी ताकि आगे आने वाले दिनों में उस तरह के टीचर्स भी और उस तरह के टीचिंग मटेरियल्स भी तैयार किए जा सके। अब उसमें आगे कहा गया कि बाय दिसंबर 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ड्रॉ आउट द रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब ये 2030 तक फेज मैनर में इम्प्लीमेंट होगा ये पॉलिसी, जिसके लिए आप लोग को अभी तैयार किया जा रहा है। यू विल बी द बैकबोन ऑफ दिस लैंग्वेज टीचिंग प्रोग्राम, जो आप लोग होंगे इसके विद डेडलाइंस फॉर रीजनल लैंग्वेज कोर्स इन ईच एजुकेशनल स्ट्रीम। अच्छा, उसके बाद है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द NEP 2020 इज टू मेक इंडिया ए नॉलेज सुपर पावर। इसका जो एक बेस आइडिया है वो इसका एक नॉलेज सुपर पावर, वो कैसे बनेगा, क्योंकि हम किसी दूसरी जबान में वो चीजें अखज आसानी से नहीं कर सकते जितनी अपनी मादरी जबान में करते हैं। तो इसलिए मादरी जबान में या रीजनल लैंग्वेज पे जोर है कि चाहे वो कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, एकेडमिक इंडस्ट्री हो, कोई भी चीज हो, आप उसमें जो है अपनी मादरी जबान में चाहें ताकि आप आगे चल करके वो अच्छी तरह सीख सकें और उसमें महारत हासिल करें। इस बारे में मैं थोड़ी सी बात अमेरिका के हवाले से बाद में करूंगा, तो आप लोग के और भी समझ में और हम लोग अच्छे तरीके से उस पे इंसाफ कर पाएंगे। अब इन्होंने फिर ये कहा कि मोस्ट ऑफ द लर्निंग विल हैपन इन मदर टंग, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंटिल क्लास ग्रेड, जो मैंने अभी बताया था वो यहाँ पे रिपीटेशन है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द फाउंडेशनल स्टेज चिल्ड्रेन विल बी एक्सपोज टू डिफरेंट लैंग्वेजेस विथ ए पार्टिकुलर एम्फेसिस ऑन मदर टंग। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सपोज होंगे और उसमें जो खास बात होगी उसकी वो मादरी जुबान पे एम्फेसिस की होगी। अब चूंकि हम NEP की बात कर रहे हैं, स्कूली तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं, आप लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस पे भी एक बुनियादी एक सरसरी नजर डाल ली जाए ताकि हमें यह अंदाजा होगा कि हम किस हवाले से और कहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि हुसूल इल्म की बुनियाद, जो कम उम्र बच्चों की निगहदाश्त और तालीम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं मुख्तसरन कुछ चीजें बयान कर देता हूं, बाकी बातें आपको मेरे पेपर से भी मिल जाएंगी और अगर वक्त रहा तो हम लोग कुछ बात भी कर लेंगे इस हवाले से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये, इसमें ये कहा गया है कि बच्चों में दिमाग की 85% तरक्की 6 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। जब हम कम उम्र के बच्चों की निगहदाश्त और तालीम की बात करते हैं तो 85% में 6 वर्ष की उम्र से पहले दिमाग की तरक्की हो जाती है। इसका मतलब है कि दिमाग की बेहतर तरक्की और नमूने के लिए कच्ची उम्र में बच्चों को मुनासिब देखभाल और निगरानी की जरूरत होती है। हालिया दौर में कम उम्र बच्चों की निगहदाश्त और तालीम की सहूलत करोड़ों बच्चों को दस्तयाब नहीं है। तो इसी के मद्देनजर इसमें और भी चीजें हैं जो आती हैं, जैसे खास तौर पर बच्चों का जिनका ताल्लुक समाजी और इक्तिसादी तौर पर गैर मुराआत याफ्ता तबकात से है, तो उसके हवाले से भी है कि उसमें ज्यादातर तरजीह उन लोगों को दिया जाए ताकि उन बच्चों की नशोनुमा हो सके, और इस पे खास करके ज्यादा जोर दिया गया है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है बुनियादी खानदगी और एदाद शनासी हुसूल इल्म के लिए अव्वलीन और लाजमी शर्त है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या शर्त है?
اس میں کہتے ہیں کہ پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت اور اعداد کا بنیادی استعمال اسکولی تعلیم اور زندگی کے لیے ضروری علم کے حصول کے لیے ضروری بنیاد ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ متعدد سرکاری اور غیر سرکاری سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی سیکھنے کے بحران سے دوچار ہیں۔ ابتدائی اسکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد کا بڑا حصہ جو تقریباً 5 کروڑ ہے، ابھی بنیادی خواندگی اعداد شناسی سے واقف نہیں ہے، یعنی اس میں متن پڑھنے، اس کو سمجھنے، بنیادی اعداد کی بنیادی جمع اور گھٹانے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ اس میں اور بھی سارے پوائنٹ ہیں جو میں نے اس میں دیے ہیں، تو اس کو بھی ہم پیپر میں آپ دیا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں گے آپ۔ اس کے بعد تیسرا، ترک اسکول کی شرح میں کمی اور ہر سطح پر تعلیم کی آفاقی دستیابی کو یقینی بنانا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بچے اسکول چھوڑ دیتے ہیں ان بچوں کے واپس اسکول کیسے لایا جائے، اس کے اسکولی نظام کا بنیادی مقصد یہ کہ یقینی بنائے کہ اسکول میں بچے داخل ہوں اور حاضر رہیں۔ بھارت میں سرو شکشا ابھیان اور حق تعلیم قانون جیسے اقدامات کے توسط سے حالیہ برسوں میں ابتدائی تعلیم کے لیے تقریباً آفاقی سطح پر داخلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ البتہ دیگر کلاسوں کے لیے دستیاب اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اسکولی نظام میں بچوں کی حاضری برقرار رکھنے میں مسائل درپیش ہیں۔ 6 سے 8 اسکولوں میں حاضری، 6 سے 8 تک کے کلاس کی جو ہے اس میں حاضری 90% تھی، جبکہ 9ویں اور 10ویں اور 11ویں اور 12ویں کلاسوں میں یہ حاضری بالترتیب 79% اور 56% تھی۔ تو ایسے لوگوں کو جو چھوڑ جاتے ہیں، ترک کر جاتے ہیں، اس کو واپس لانے کے لیے اس میں زور ہے۔ اب اساتذہ کے حوالے سے ہے، اساتذہ کی ٹریننگ کیسے ہونی چاہیے، ان کو وقت پر ریفریشر کورس کیسے کرایا جانا چاہیے، اس حوالے سے پوری تفصیل میں نے اس میں لکھ دی ہے، تاکہ چونکہ اساتذہ آپ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں تو اس لیے میں نے اس پہ زیادہ تفصیل سے نہیں لکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں، مساوات اور داخلیت پر مبنی تعلیم، سب کے لیے حصول تعلیم، یہ اس حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ تو اس میں جیسے سماجی انصاف اور مساوات کے حصول کے لیے بہت آج کل زور دیا جاتا ہے کہ یہ مساوات کے حصول کے لیے تعلیم واحد سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مساوی اور داخلیت پر مبنی تعلیم اصل اور لازمی مقصد تو ہے ہی، ساتھ ہی ایسے سماج کا قیام بھی ہے جس میں مساوات اور داخلیت پر مبنی معاشرے میں ہر فرد کو خواب دیکھنے، پھلنے پھولنے اور قوم کے لیے کردار ادا کرنے کا موقع دستیاب ہو۔ یہ بالکل ہی ضروری ہے کہ ہر چیز دستیاب ان لوگوں کو ہو۔ پھر اس کے بعد ہے اسکول کمپلیکس، جس کو کلسٹرز کے توسط سے وسائل کی معقول فراہمی اور مؤثر حکمرانی کے حوالے سے ہے کہ اب جب کہ ملک گیر سرو شکشا ابھیان کے نام سے جانا جاتا ہے اور ریاستوں کی طرف سے کی گئی دیگر کوششوں کی موجب ملک کی ہر بستی میں پرائمری اسکولوں کے قائم ہونے سے پرائمری اسکول تک رسائی تقریباً آفاقی سطح پر پہنچ گئی ہے، بے شمار چھوٹے اسکولوں کو بھی ترقی نصیب ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ اس میں اسکول کمپلیکس میں وسائل جو ہے اس کی معقول فراہمی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو پھل پھول سکیں۔ اور اس کے بعد ہے اسکول کی تعلیم میں معیار کا تعین اور منظوری۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اسکول کی تعلیم میں معیار کا تعین۔ کہتے ہیں کہ اسکول کی تعلیم کے نگرانی نظام کا مقصد تعلیم کے ماحصل کو بہتر بنانا ہونا چاہیے۔ اس سے اسکولوں پر قید و بند، اختراع پر پابندی یا اساتذہ، پرنسپلوں یا طلبہ کی حوصلہ سکنی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام اصول ضوابط کا مقصد اسکولوں اور اساتذہ کے اعتماد کو مستحکم کرنا، بہتر سے بہتر حصول کے لیے کوشش اور ان کی بہترین کارکردگی پیش کرنے کا عزم پیدا کرنا ہونا چاہیے۔ ان اصولوں کے تحت نظام کی دیانتداری میں یقین رکھتے ہوئے تمام مالی معاملات، طریقہ کار اور تعلیمی ماحصل کا عوامی سطح پر انکشاف کر کے مکمل طور پر شفافیت کو یقین بنانا ہے۔ میں اب تھوڑے سے اس حوالے سے، کیونکہ مجھے علاقائی زبان کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو اس حساب سے میں پھر آپ کے پاس اگر وقت رہا تو پھر میں لوٹ کے ہم لوگ آ کر کے پھر بات کریں گے تاکہ ہم تفصیل سے اس پہ ڈسکس کر سکیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے۔ اب آئیے بات ہم
تعلیمی پالیسی کے اصول کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کہا گیا کہ تعلیمی نظام کا نصب العین بہتر انسان پیدا کرنا ہے جو معقول فکر و عمل کے حامل ہو، جس میں ہمدردی اور رحم دلی کا جذبہ ہو، ہمت اور تحمل ہو، سائنسی رجحان اور تخلیقی مزاج ہو اور بہتر اخلاق اور اقدار کے مالک ہوں۔ اس کا مقصد مصروف کار، تخلیقی اور معمول باشندے پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارے آئین میں مذکور ایک منصفانہ داخلیت پر معمول متنوع معاشرے کی تعمیر کی جا سکے۔ اچھا تعلیمی ادارہ وہ ہوگا جس میں ہر طالب علم کا خیر مقدم کیا جائے، جہاں پڑھائی کا محفوظ ماحول ہو، جہاں علم کے حصول کے مختلف تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور جہاں پر طالب علم کو بہتر بنیادی ڈھانچہ اور حصول کے لیے درکار مناسب وسائل دستیاب ہوں۔ ہر تعلیمی ادارے کو ان معیارات کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، البتہ ان کے ساتھ ہی تمام تعلیمی اداروں میں اور ہر سطح پر لامحدود اشتراک اور تعاون ہونا ضروری ہے، کیونکہ گلوبلائزیشن کے دور میں اگر آپ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہے، تعاون نہیں ہے، تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب بنیادی اصول جو تعلیمی نظام کے عمومی طور پر اس کے ماتحتی اداروں کے رہنمائی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ یہ میں آپ کو یہ ایک ایک پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں، باقی تفصیل پھر بعد میں ہم لوگ بات کریں گے۔ کہ ہر طالب علم کی صلاحیتوں کو فرداً پہچاننا، تسلیم کرنا اور ان خصوصیات کو فروغ دینا، اس کام میں اساتذہ اور والدین دونوں مل کر طالب علم کی تدریسی اور غیر تدریسی ہماگیر صلاحیتوں کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ دوسرا ہے تیسری جماعت تک تمام طلبہ کی خواندگی اور اعدادی صلاحیتوں کے حصول کو اولین ترجیح دینا۔ اس کے بعد ہے لچک، تاکہ علم کے طالب اپنی صلاحیتوں کے مطابق پروگرام اور رفتار کا تعین کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں اور دلچسپی کے مطابق زندگی کی راہوں کا انتخاب کر سکیں۔ اس کے بعد ہے آرٹ اور سائنس میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں پیشہ ورانہ علمی شعبوں وغیرہ میں یکسر تفریق ہونی چاہیے تاکہ تعلیم کے مختلف شعبوں کے مابین مزحت بندیوں کو رفع کیا جا سکے۔ مختلف شعبوں پر مبنی اس دنیا کے لیے سائنس، سوشل سائنسز، آرٹس، انسانیت اور کھیل کود میں کثیر جہتی اور مکمل تعلیم فراہم کی جانی چاہیے تاکہ طالب علم ہر قسم کی معلومات کی علم سے فیضیاب ہو سکے۔ زور بنیاد کو سمجھنے پر دیا جائے، نہ رٹنے یا امتحان کے لیے یاد کرنے پر۔ مطلب مین بات ہے کہ جب ہم رٹ کے امتحان پاس کرتے ہیں تو امتحان پاس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ منطقی فیصلہ سازی اور اختراع کے لیے تنقیدی اور تخلیقی اقدار کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ اخلاقی، انسانی اور آئینی اقدار مثلا ہمدردی، دوسروں کا احترام، صفائی، آداب، جمہوری جذبہ، خدمت کرنے کا رجحان، سرکاری املاک کا احترام، سائنسی مزاج، خود مختاری، ذمہ داری کا احساس، تنوع، مساوات اور انصاف وغیرہ، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جیسے ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ ان سب چیزوں پہ لڑکوں کی، طلبہ کی ذہن سازی کریں۔ اب یہ جو بولڈ پوائنٹ ہے، کثیر لسانی رجحان کا فروغ اور درس تدریس میں زبان کی طاقت کا احساس، یہ ہم نے اسی لیے بولڈ کیا کہ یہ ہمارا مین بات کرنے کا ٹاپک ہے جس پہ ہم آگے بحث کریں گے، بات کریں گے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہنر مثلا بول چال، تعاون، ٹیم کے ساتھ کام کرنا اور تحمل۔ علم کی جانچ کے لیے تحریری کارکردگی یا سمیٹیو کے بجائے فارمیٹیو یا باقاعدہ طلبہ کی سمجھ بوجھ کے جائزے پر توجہ دی جانی چاہیے، جو طالب علم سے وقتاً فوقتاً سوال پوچھ کر تجزیہ کر کے کی جا سکتی ہے، جو ہم لوگ کرتے بھی ہیں کلاس میں۔ درس و تدریس میں ٹیکنالوجی کا وسیع استعمال کیا جانا چاہیے، لسانی رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے، دو بانگ یا معذور طلبہ کی رسائی میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ یہ جو آج کل بہت زیادہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ معذور ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل کنسٹرکشن کیا جاتا ہے تاکہ ان کو کلاس تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہو۔ تعلیمہ منصوبہ بندی اور انتظام پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ہر طرح کے نصاب، درس و تدریس اور پالیسی میں تنوع اور علاقہ سے متعلق مواد کا احترام کیا جانا چاہیے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعلیم ایسا شعبہ ہے جو مرکز اور ریاستوں کے مشترکہ اختیارات میں شامل ہے۔ جو میں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ اور سینٹر کا بہت زیادہ اب انٹریکشن ہونا ہے، تبھی ہم کسی اسکیم کو فیصلہ کن
महाज तक ले जा सकते हैं। तमाम तालीमी फैसलों में मुकम्मल इंसाफ और दाखिलियत पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि निज़ाम तालीम से तमाम तलबा मसावी तौर पर मुस्तफिज हो सकें। बच्चों की निगरानी से स्कूली तालीम और आला तालीम तक हर सतह पर निसाब में तालमेल जरूरी है, कोई गैप नहीं होनी चाहिए। असातिज़ा और मुदर्रिस इल्म के हुसूल के निज़ाम में मरकजी अहमियत के हामिल होते हैं। उनकी भर्ती पेशावराना तरक्की, काम करने के लिए मुस्बत माहौल और माकूल सलाहियत होनी चाहिए, यानी टीचर को हर तरह की सहूलतें मुहैया होनी चाहिए ताकि वो अपना जो कैपेबिलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, उसको सही तरीके से और पूरी तरीके से तलबा तक को मुंतकिल करने में कामयाब हो। तालीमी निज़ाम में दयानतदारी, शफाफियत और वसाइल का बेहतर और मुफीद इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हल्का लेकिन मुस्तहकम निगरानी ढांचा दरकार है। हल्का इसलिए कि एक ही बार में जाकर के आप कोई टीचर नहीं तो आपने उनको पनिशमेंट कर दिया। उसके इस्तेहकाम के लिए ऑडिट और अवाम को मुनकशफ की जाने वाली मालूमात का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अख्तरा बिल्कुल नए नज़रियात, खुद मुख्तारी, अच्छी हुक्मरानी और इख्तियारात की तफवीज़ की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। बेहतरीन तालीम और तरक्की के लिए बेहतरीन तख्लीक अव्वलिन शर्त है। माहिरीन तालीम पायदार तहकीक की पेशरफ्त का बाकायदा तरीके से वक्फा वार जायजा लें। अब इसमें यह भी देख लें कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो जो पढ़ के आए थे वो पढ़ा रहे हैं, तो वक्फे पे हम लोग अपने आप को भी रिवाइज करते रहें ताकि कोई चीज नहीं आ गई हो तो उसको अपने पढ़ाने में, तदरीस में उसको इस्तेमाल किया जा सके। भारत के कदीम रिवायात, अजीम मतनू कदीम और जदीद सकाफत और निज़ाम इल्म में एतमाद और उस पर फख्र करना है। तालीम एक अवामी खिदमत, मुअय्यारी तालीम तक रसाई पर बच्चे का बुनियादी हक है जिसके लिए उसको हल करना है। मुस्तहकम फाल सरकारी तालीमी निज़ाम में खातिर खा सरमायाकारी और साथ ही हकीकी अफराद की निजी और इज्तमाही शराकत दारी को सहूलत बहम पहुँचाना और उसकी हौसला अफजाई करना है। कुछ इसमें टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हैं जो जल्दी में मेरे इससे हो गया है। अब आइए हम चलते हैं जो हमने उस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि कसीरी लिसानी रिवायत और जो है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है इस NEP 2020 का, उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। ये कहते हैं कि जो मीडियम हो वो ग्रेड 5 तक जो मैंने बताया है, ग्रेड 8 तक हो जाए तो, और उसके बियॉन्ड हो जाए, विल बी इन होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज में। दूसरे पॉइंट जिसपे हाईलाइट किया गया हुआ लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ए फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू बी टेकन बाय एवरी स्टूडेंट, एक प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ भी जिससे उसको मुल्क के तई वफादारी का इजहार होता हो, उसके लिए एक फन प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। 3 लैंग्वेजेस टू बी टॉट विल डिसाइडेड बाय द स्टेट, जैसे मैंने कहा स्टेट को बहुत ज्यादा खुद मुख्तारी दी गई है कि वो डिसाइड करेगा। ऑल क्लासिकल लैंग्वेजेस विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल इन ऑप्शन के तौर पे जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं हमारे, वो उसका अवेलेबल होगा वो। अब आइए हम, चूंकि हमने कई दिनों से आप लोग सब कुछ जानते हैं, जबान के बारे में जानते हैं, उसका डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, फिर मादरी जबान क्या है, फिर इलाकाई जबान में तालीम का क्या है, बस एक लाइन में मैं, ताकि हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाए। बोली किसको कहते हैं, जो इलाकाई जुबान पे इस पर बहुत ज्यादा जोर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, वरना हम सब जानते हैं। और कई दिनों से आप लोग हर जो लोगों ने लेक्चर दिए सबने बताया होगा जबान के बारे में। लेकिन बोली किसी जबान की ज़ैली शाख को कहते हैं। एक बड़े लिसानी गिरोह में जो किसी बड़े इलाके में आबाद हो, कुछ मकामी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। मकामी खुसूसियात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस मुख्तलिफ खुसूसियात की वजह से एक जबान बोलने वाले मुख्तलिफ बोलियों में तकसीम हो जाते हैं, जो रीजनल, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज या डायलेक्ट कहते हैं। उसी तरह जबान के जरिए क्या होता है कि आम बोलचाल में हम कहते हैं कि अपने ख्यालात, जज्बात और एहसासात का इजहार करता है और दूसरों के ख्यालात को अखज़ करता है। इजहार व अखज़ का यह अमल अलामतों के जरिए भी हो सकता है। गोया जबान बामानी आवाज़ों और उनके अलामतों का मजबूआ है, जिसके तवस्सुत से इंसान बोलकर, लिखकर अपने ख्यालात का इजहार करता है और दूसरों के ख्यालात अखज़ करता है। क्योंकि इस पर बहुत सारा चीजें कही जा चुकी हैं, तो इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। मादरी जबान उस जबान को कहते हैं जो बच्चे के घर, खानदान और माहौल में बोली जाती है।
یہ بچے کی پہلی زبان ہوتی ہے. اسی کے ذریعے بچہ گرد و پیش کی دنیا سے رابطہ قائم کرتا ہے، خارجی ماحول سے روشناس ہوتا ہے اور اپنے جذبات، محسوسات اور خیالات کا اظہار کرتا ہے. اب آئیے مادری زبان میں تعلیم کا مطالبہ. مادری زبان میں تعلیم دینے کی اہمیت اور اس کا مطالبہ 3 دہائیوں سے چل رہی تھی. اس بات کی کافی شہادتیں بھی موجود ہیں کہ مادری زبان کے ذریعے بہتر تعلیم ہوتی ہے. اس کے بارے میں نے کچھ لکھا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو وہ بتا دوں. ہاں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے زبان کی سماجی اور تہذیبی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ زبان انسان کا امتیازی وصف ہے اور اس نعمت سے حیوانات محروم ہیں. ہم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، اور یہ کلیتاً جو ہمیں ایمفیسائز کر رہا تھا کہ بالکل کمپلیٹلی اکتسابی اور سماجی ہے. یعنی ہر قسم و ناقص اپنے ماحول سے ہی زبان سیکھتا ہے اور سیکھ کر استعمال کرتا ہے، اس لیے ہم دوسرے جاندار سے الگ ہیں. اب آئیے آپ کثیر لسانی روایت اور زبان سیکھنے کی قوت کے حوالے سے اب ہم لوگ کچھ بات کر لیں. یہ اس میں جو پوائنٹ وائز ہم نے دیے ہیں اس کو میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا بھی چلوں گا. پہلے پوائنٹ بتا دیتا ہوں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ چھوٹے بچے مشکل نظریات بھی اپنے گھر میں بولی جانے والی مادری زبان میں آسانی سے سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں. گھر میں بولی جانے والی زبان عمومی طور پر مادری زبان ہی ہوتی ہے یا وہ زبان ہوتی ہے جو علاقہ میں بولی جاتی ہے. البتہ کثیر لسانی خاندانوں میں اہل خانہ جو زبان بولتے ہیں وہ مادری زبان یا علاقائی زبان سے مختلف ہو سکتی ہے. دوسرا اسی میں ہے کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 2 سے 8 برس کے عمر کے عرصے میں بچے زبان زیادہ تیزی سے سیکھتے ہیں، یا وہ ٹائپوگرافی کا لے رہا ہے، اور یہ کہ زیادہ زبانوں کے استعمال سے چھوٹے بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس حقیقت کے پیش نظر بچوں کو جلد ہی مختلف زبانوں سے روشناس کرایا جانا چاہیے، لیکن ترجیح جو ہے مادری زبان کو ملنی چاہیے. اس کی شروعات بنیادی مرحلہ سے کر دینی چاہیے. تمام زبانوں کو خوش نما ماحول میں دل فریب اور جاذب انداز میں پڑھایا جائے، جس میں آپس کے ربط، ضبط اور بات چیت پر زور دیا جائے. انفارمل ٹاک جس کو بولتے ہیں. پہلے پڑھنا اور بعد میں لکھنا سکھایا جائے، جو اولین برسوں میں مادری زبان میں ہوگا اور بعد میں کلاس 3 یا اس کے بعد دیگر زبانوں میں ہوگا. مرکز اور ریاستی سرکاریں دونوں ملک بھر میں خطے کی زبان میں بڑی تعداد میں اساتذہ دستیاب کرائیں گے. خاص کر کے جو آپ لوگ جو آنے والے جنریشن ہوگا آپ لوگ ان لوگوں کو ٹریننگ دیں گے، اور انہی زبانوں میں جو آئین ہند کے 8ویں شیڈول میں درج ہے. اپنی اپنی ریاستوں میں سہ لسانی فارمولے کو لاگو کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف خطوں کی ریاستیں ایک دوسرے سے بڑی تعداد میں اساتذہ حاصل کرنے کے لیے معاہدے کر سکتی ہیں. یعنی آپ ٹرینڈ ٹیچر ہیں تو آپ کو دوسرے اسٹیٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں بھی دوسرے اسٹیٹ کو مدد کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، میں اس کو مختصراً بیان کرتا چلتا ہوں. اس کے بعد آئینی جواز، عوام، خطے اور ملک کی امنگوں، کثیر لسانی ماحول اور قومی اتحاد کے فروغ کے پیش نظر سہ لسانی فارمولے پر عمل درآمد جاری رکھتا ہے. اس کے بعد ہے نصابی کتابوں اور درس و تدریس کے مواد کو 2 زبانوں میں تیار کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے تاکہ طلبہ دونوں مضامین کے بارے میں اپنے گھر میں بولی جانے والی یا مادری زبان اور انگریزی میں سوچ اور بولنے کے قابل ہو جائیں. دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنی زبان، ادب اور روایات میں تعلیم حاصل کرنا تعلیمی، سماجی اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لحاظ سے
कोई खामी नहीं बल्कि वसफ है। भारत की जबानें दुनिया भर की जबानों में सबसे ज्यादा वसी, सबसे ज्यादा साइंसी, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज साइंटिफिक है, साइंसी, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा वाज़ेह और मतलब अदा करने वाली जबानें हैं। इसमें कदीम और जदीद अदब जैसे नस्र और शायरी, फिल्म और मौसीकी जो इन जबानों में लिखी गई है, ये सब मिलकर भारत की कौमी शनाख्त और अजमत की अक्कास हैं। मतनू सकाफत और कौमी यकजहती के लिए तमाम बाशिंदों को अपने मुल्क की गोना जबानों और अदब की अजमत से रोशनास होना चाहिए। ये हमने देखा है बाहर के मुल्कों में, आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इवन चाइना जापान में देखिए कि वो लोग भी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की ज्यादातर मुल्कें जो है वो मोनोलिंगुअल, जहाँ एक जबान बोली जाती है। अब चूंकि पिछले 10-15 सालों में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसमें बाइलिंगुअल हो गई है, लेकिन मल्टीलिंगुअल जो है वो हमारा मुल्क है, साउथ एशियन कंट्रीज है, इसीलिए इंडिया को द रिचेस्ट लिंग्विस्टिक नेशन इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। उसके बाद इस मकसद के पेश नजर मुल्क का हर तालिब इल्म भारतीय जबानों में मुनक़िद की गई तकरीबात, सरगर्मियों में शिरकत करेगा। अब शिरकत करने से क्या होता है कि ये उनके नॉलेज में सारी बातें आती हैं। ये काम भी कभी कभी 6 से 8वीं क्लास में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहल है उसके तहत किया जा सकता है। इन सरगर्मियों प्रोजेक्टों से तलबा को अहम भारतीय जबानों में बाहमी रब्त के बारे में मालूमात हासिल होगी। वो मुश्तरक सौती असरात और साइंसी तौर पर जमा किए गए अल्फाज, तहरीर और उनके ग्रामर के मुश्तरक ढांचों, संस्कृत और दिगर क्लासिकी जबानों से उनकी पैदाइश और अल्फाज के मुश्तरक जखीरे, उनके बाहमी असरात और तफरीक के बारे में भी जान सकेंगे। अब यह है कि उसके बाद जो है भारत की क्लासिकी जबानों और अदब की अहमियत और अजमत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये तो हमारे लिए एकदम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइन के 8वीं शेड्यूल में शामिल संस्कृत भी एक अहम जबान है। उसमें मौजूद अदब लातीनी और यूनानी जबानों में मुश्तरका तौर पर दस्तयाब बेअदब से ज्यादा है। उसमें रियाजी, फिलॉसफी, ग्रामर, मौसीकी, सियासत, तिब, फन तामीर, धातुओं के फन, ड्रामा, शायरी, कहानियां और दिगर बहुत कुछ है। उसको संस्कृत इल्मी निज़ाम से ताबीर किया जाता है। अरे भारत में दिगर क्लासिकी जबानों मसलन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया वगैरह में भी अदब के ज़खायर मौजूद हैं। उन क्लासिकी जबानों के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत में मौजूद गिरा कदर अदब को भी आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने की जरूरत है। भारत के तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाने पर आने वाली नस्लें यहाँ के क्लासिकी अदब से महजूज व मुस्तफिद होंगी। उसके बाद बच्चों के मफाद और इन अजीम जबानों और उनके फनकाराना खजानों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तमाम सरकारी व निजी स्कूलों के तलबा के पास ये मुतबादल रहेगा कि वो भारत की क्लासिकी जबान और उसके अदब का कम अज कम 2 बरस तक मुताला कर सकें। ये तालीम अमली और इख्तराई तरीक़ाकार और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तवस्सुत से क्लास 6 से 12 तक दी जाएगी और उसको मिडिल मरहले और सानवी मरहले तक जारी रखने का भी एहतमाम किया जाएगा। भारतीय जबानों और अंग्रेजी में पेश की गई आला सहूलियात को गैर मुल्की जबानों मसलन कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली और रूसी में भी सानवी सतह पर सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। इनसे तलबा को दुनिया भर की सकाफतों के बारे में इल्म होगा और उनकी दिलचस्पी और ख्वाहिश के मुताबिक उनके इल्म में इजाफा का मौका होगा। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि जब मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ कि वहाँ के बच्चे जो जबान सीखते हैं हिंदुस्तानी जबान, तो यहाँ के कल्चर सीखने के लिए उनको समर के लिए कोर्स करने यहाँ आना पड़ता है। उस घर में रह करके, यहाँ के उस शादी में शामिल होकर के, उस पूजे में, उस इबादत में शामिल होकर के पूरे अंदरूनी हालात को समझते हैं ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उनको जबान की, उस सकाफत की हो सके, उस कल्चर की हो सके। ये बहुत जरूरी है जो हम अब उसमें देने की कोशिश करेंगे इस NEP 2020 के हवाले से। जबानों की तालीम व तदरीस के लिए अमली और इख्तराई तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे जिनमें खेल कूद के तरीकों और ऐप के तवज्जो, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, उसके तवज्जो से तालीम दी जाती है। इन तरीकों में फिल्म की नुमाइश, थिएटर, कहानी सुनाना, शायरी, मौसीकी सब शामिल है।
اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بھارت کی علامتی زبان جس کو سائن لینگویج کہتے ہیں کہ قومی پیمانے پر معیار بندی کی جائے گی اور قومی اور ریاستی نصاب کے مواد تیار کیے جائیں گے تاکہ سماج سے محروم طلبہ ان سے مستفید ہو سکیں. علاقائی علامتی زبانوں کا بھی احترام کیا جائے گا اور جہاں ممکن ہوگا اس میں تعلیم دی جائے گی. اب یہ جو پالیسی ہم 10+2 جو آج کل ہر لوگوں کے زبان پہ سنتے ہوں گے وہ 10+2 اب نئے نظام میں بدل گیا ہے. اب یہ ہو گیا 4-3-3-5 یا 5-3-3-4 پر مبنی ہوگا جو 3 سے 18 برس کی عمر کے لیے نافذ العمل ہوگا. اب اس کی وجاہت دیکھیے اس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کی گئی ہے. پہلے جو 10+2 ہوتا تھا ایج 6 سے 16 تک اور +2 میں ہوتا تھا 16 سے 18 سال. اس کو اب اس طرح کر دیا گیا ہے کہ نیچے سے آپ چلیں تو 3 سال جو آنگن واڑی کیندر ہوتا ہے وہاں پہ رہیں گے. اس کے بعد کلاس 1 سے اور 2 6 سے 8 برس تک ہوگی. پھر 8 سے 11 سال تک کلاس 3 سے 5ویں میں رہیں گے. پھر 11 سے 14 سال تک کلاس 6 سے 8ویں تک ہوگی اور پھر 14 سے 18 سال 9ویں سے 12ویں میں یہ نیا ماڈل ہوگا. اسی کو میں نے اردو میں کنورٹ کر دیا ہے اس طرح سے کر کے. تو یہ چونکہ اویلیبل ہے میرے خیال سے سالک صاحب شیئر کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے گا یہ ساری چیزیں. تو یہ اسی کو اردو کیا گیا. اب یہ ہے کہ کیریکولم اینڈ پیڈاگوجی جو اسکولوں میں نصاب اور درس و تدریس حصول علم ہماگیر جس کو اوور آل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں مربوط دلچسپ اور جاذب ہونا چاہیے. اب اس نصاب کے تحت جو ہے اسکول کے نصاب اور درس و تدریس کو 5-3-3-4 کے نئے ڈیزائن کے مطابق از سر نو ترتیب دیا جائے گا. اور اس میں ہے کہ اسکولی تعلیم کے نصاب اور درس و تدریس کے ڈھانچے کو از سر نو تدریس دینا اور طالب علموں کی سطح اور ترقیاتی ضروریات کے مطابق بنانا ہے. ان مختلف سطحوں اور مرحلوں میں بالترتیب 3 سے 8 برس 8 سے 11 برس اور 11 سے 14 برس اور 14 سے 18 برس کے طلباء شمار کیے جا سکتے ہیں. اسکول کی تعلیم کے لیے نصاب اور درس و تدریس کو 5-3-3-4 کے نئے ڈیزائن کے مطابق وضع کیا جائے گا. یہ ہوگا اس میں بنیادی مرحلہ جس میں 2 حصے ہوں گے یعنی آنگن واڑی اور اسکول شروع ہونے سے پہلے کی تعلیم کے لیے 3 برس اور کلاس 1 اور 2 کے لیے پرائمری اسکول سے 2 برس. ان دونوں مرحلوں میں طالب علم کی عمر 3 سے 8 برس ہوگی. مڈل مرحلہ جس کو بولتے ہیں وہ 6 سے 8 سال کی عمر تک 11 سے 14 سال ہوگی اور ثانوی مرحلہ 9ویں سے 12ویں تک میں جو ہوگی وہ 14 سے 18 برس تک ہوگی. اب بنیادی مرحلہ 5 برس پر مشتمل ہوگا جس میں تعلیم لچکدار کثیر سطحی کھیل سرگرمی پر مبنی ہوگی جیسے کھیل کود سے بھی پڑھائی ہوگا اور جس کے لیے نصاب اور درس و تدریس کے مطابق ECC کے حساب سے ہوگا. ECC کہتے ہیں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. اس بنیاد کو بنا کر کے بنایا جائے گا. اس کے بعد ہے طلبہ کی ہماگیری ترقی ہولسٹک ڈیولپمنٹ اوور آل ڈیولپمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ کہ نصاب اور درس و تدریس میں اصلاح کا اصل مقاصد اور توجہ نظام تعلیم کو اس نوعیت کا بنانا ہے جس سے طالب علم سمجھ سکے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ علم کس طرح حاصل کرنا ہے. یہ آج کل اس طریقے سے بالکل مختلف ہوگا جس میں طلبہ بغیر سمجھے متن کو رٹ لیتے ہیں. تعلیم کا مقصد صرف سمجھ بوجھ کی ترقی نہیں ہوگی بلکہ کردار کی تعمیر بھی ہوگی اور ایسے افراد تیار کرنا جو ہماگیر شخصیت کے مالک اور 21ویں صدی کے اہم ہنروں سے آراستہ ہوں. علم ایک عظیم خزانہ ہے اور تعلیم اس میں اضافہ کرتی ہے. نصاب اور درس و تدریس کے تمام پہلوؤں کو از سر نو ترتیب دے کر ان کو اہم مقاصد کے حصول کے لیے کارگر بنانا ہے. تو یہ اس ہماگیری ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس کو تیار کیا جائے گا. اس کے بعد ہے کہ ریڈیوس کیریکولم کنٹینٹ ٹو انہانس ایسنشیل لرننگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ یعنی اب اس کو کم کرنا جو ضرورت نہیں ہے کیریکولم میں جن چیزوں کو جن مضمون کو اس کو کم کرنا اس NEP
میں اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ ہر مضمون میں نصاب کو کم کر کے صرف اتنا رکھا جائے گا جتنا بہت ضروری ہوگا، تاکہ تنقیدی نظریے اور ہمہ گیر سوالات پر مبنی، ایجاد پر مبنی، بحث و مباحثہ پر مبنی اور تجزیے پر مبنی سیکھنے کے طریقے کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ منظور شدہ مواد کی توجہ کلیدی نظریات، ان کو روبہ عمل لانے اور مسائل کے حل تلاش کرنے کی صلاحیت سازی پر مرکوز ہوگی۔ درس و تدریس کے عمل کو باہمی رابطہ اور بات چیت پر مبنی بنایا جائے گا، سوالات کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور کلاسوں میں ماحول کو زیادہ پرلطف تخلیقی شراکت پر مبنی بنایا جائے گا اور طلبہ میں تحقیق اور جستجو کے جذبے کو فروغ دینے کی خاطر اور زیادہ عملی بنایا جائے گا۔ اس کے بعد تجربات پر مبنی حصول، ایکسپیرینشیل لرننگ، جو ایکسپیرینس کے ساتھ سکھائی جائے گی۔ یہ ہے تمام مراحل میں تجربات پر مبنی حصول علم کے طریقے کو اپنایا جائے گا، جس میں فنون اور کھیل کود سے مربوط تعلیم، کہانی پر مبنی درس و تدریس وغیرہ شامل ہوں گے۔ ہر مضمون کے لیے معیاری درس و تدریس کی شناخت کی جائے گی اور مختلف مضامین کے مابین ربط و ضبط کی تلاش کی جائے گی۔ حصول علم کے نتائج میں تفریق کو کم کرنے کی غرض سے کلاس روم کے طریقہ کار کو بدل کر سیکھنے اور تعلیم کی صلاحیت پر مبنی طریقہ کار اپنائے جائیں گے۔ تجزیہ کے طور طریقوں کو ہی بدل کر انہیں ہر مخصوص کلاس اور ہر مضمون کے لیے متعین تدریس کے عمل سے حاصل ہونے والے نتائج کے موافق بنایا جائے گا۔ فن، دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کا، فن یا آرٹ کو شامل کر کے درس و تدریس کے عمل کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے فنون کی مختلف اشکال کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور ہر بات پر مضمون پر صادق آتی ہے۔ عمل پر مبنی تدریس پر زور دینے کے لیے کلاس میں فنون سے ربط و ضبط کو فروغ دیا جائے گا تاکہ کلاس میں خوشحال ماحول پیدا ہو سکے۔ اس کے علاوہ تدریس میں بھارتی اخلاقی اقدار کو فن اور ثقافت کے توسط سے شامل کیا جائے گا اور یہ ہر سطح پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، وہ کھیلوں کے ساتھ ربط ضبط بھی۔ اسکول میں جب آپ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں کے مناسبت سے ہے کہ کھیلوں کے ساتھ ربط ضبط بھی درس و تدریس کا ایسا طریقہ کار ہے جس کے تحت کسی بھی نصاب میں جسمانی سرگرمیوں بشمول ملک کے گھریلو کھیل کود شامل کر کے شراکت داری، خود پہل کرنا، خود سمت طے کرنا، خود ڈسپلن برقرار رکھنا، ٹیم ورک، ذمہ داری، شہریت وغیرہ کی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مدد دی جائے گی۔ کھیل کود سے مربوط درس و تدریس کو کلاس میں رواج دیا جائے گا تاکہ طلبہ میں تندرستی کے تئیں زندگی بھر کے لیے احساس پیدا ہو اور فٹ انڈیا موومنٹ جو گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، درج تندرستی کی سطح تک پہنچنے میں درکار تندرستی کے لیے صلاحیتیں حاصل کی جا سکے۔ تعلیم میں کھیل کود سے ربط ضبط ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس سے شخصیت کی ہمہ گیر ترقی اور تندرستی قائم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اب اسکولی تعلیم کے لیے قومی نصابی فریم ورک تیار کرنا، اس میں ہے کہ NCERT اسکولی تعلیم کے لیے نیا قومی نصابی فریم ورک NCFSE، اس کو بولتے ہیں نیشنل کیوریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن، وضع کرے گی۔ یہ فریم ورک قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے اصولوں پر مبنی ہوگا اور یہ تمام متعلقہ افراد، اداروں جن میں ریاستی سرکاریں، وزارتیں، مرکز کے متعلقہ محکمے اور دیگر ماہر ادارے کے مشورے سے ترتیب دیا جائے گا اور اس کو تمام علاقائی زبانوں میں دستیاب کرایا جائے گا۔ NCFSE یعنی نیشنل کیوریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن دستاویز پر اب سے لے کر 5 سے 10 برس کے عرصے میں اثر نو غور کیا جائے گا تاکہ اس کو ضرورت کے مطابق بنایا جا سکے۔ اب یہ ہے کہ علاقائی مواد جو علاقائی زبان اور چاشنی سے مزین قومی نصاب تیار کرنا، میں بہت مختصر میں باتیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، تو میں ختم کی طرف آ رہا ہوں۔ کچھ ہی پوائنٹس اور ہیں جو ڈائریکٹ زبان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ نیشنل ٹیکسٹ بک وتھ لوکل کنٹینٹ اینڈ فلیور، یعنی علاقائی مواد اور چاشنی سے مزین قومی نصابی خود۔ اسکول کے نصاب میں مواد کی تخفیف اور لچک میں اضافہ
اور رٹنے کی روایت کو छोड़कर तामीर की रिवायत पर जोर स्कूल की निसाबी किताबों में मतवाजी तरामीम की जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऐसी मयारी निसाबी किताबें कम से कम कीमत पर दस्तयाब कराई जाएंगी, यानी उनकी तैयारी अशात पर आने वाले खर्च पर, ताकि तलबा पर निसाबी किताबों का बोझ न पड़े और तालीमी निज़ाम भी मुतासिर न हो। स्कूल के बस्ते और निसाबी किताबों का वजन कम करने की खातिर NCERT, SCERTs और स्कूल और मुअल्लिम भरपूर कोशिश करेंगे कि निसाब और दर्स व तदरीस से मुनासिब तरामीम करके यह मकसद हासिल करें। अब आइए, चूंकि यहाँ तक NEP के हवाले से थे कि जो रेगुलर टेक्स्ट है वो तो ठीक है, अब ई कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से भाई हम थोड़ा सा इसमें मुख्तसरन 5 मिनट में आपको हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये रीजनल लैंग्वेजेस में ई कोर्स क्या होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल ब्रिंग फोर्थ ई लर्निंग कोर्सेज इन 8 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। अभी 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका प्लान है। द स्टेप हैज बीन टेकिंग इन ए बिट टू इनकरेज एजुकेशन इन स्टूडेंट्स respective mother tongue or regional languages as well as improve education opportunities in India. दूसरा है, with the approval of the national education policy, many changes are to be witnessed in the coming years. Among these changes that include provision of education in regional languages, जिस पे हम जोर दे रहे हैं. This include teaching school students primarily till class 5 in their respective mother tongue or regional languages, and if possible, even beyond that. However, in this article or in this slide, we shall discuss the NEP provision for providing e-learning courses or e-courses in regional languages. With the widespread effects of novel coronavirus, digital learning is beginning to become the new norms. ये न्यू नॉर्म्स के हमने देखा है कि कोरोना के टाइम में भी जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन क्लास पढ़ाए रहे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब जो है ना हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता चला जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट डिड नॉट हैव मेनी अपॉर्चुनिटी टू परसू, पहले बच्चों के पास इवन हमारे पास असातिज़ा के पास रीजनल लैंग्वेजेस और इन देयर रिस्पेक्टिव मदर टंग में कुछ करने को मवाद नहीं होता था। दिस मेजर ड्रॉबैक हैज नाउ बीन टेकन इनटू अकाउंट, इसको अब नजर में लाया गया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल लर्निंग कोर्सेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, द स्कोप ऑफ लर्निंग डिफरेंट स्किल्स आल्सो इंक्रीजेस, thus improving the career prospect of the youth in India. अब यह कि इन व्हाट लैंग्वेजेस कैन स्टूडेंट परसू ई लर्निंग, अब सारी जबानों में तो इतना है नहीं। एज पर द वर्ड्स ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे, सेपरेट बॉडीज विल बी एस्टेब्लिश टू कस्टमाइज एंड बिल्ड ई लर्निंग कोर्सेज, अब उस पर नए नए कोर्स बनाने के लिए कमिटी बनाई जाएगी फॉर स्टूडेंट। He further stated that a student can pursue e-learning courses in 8 different languages including Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi, Oriya, Tamil और तेलुगु, जिसमें अभी ऑलरेडी फॉन्ट बेस्ड मटेरियल्स अवेलेबल है। अब ये सवाल आता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ई लर्निंग कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेजेस। हम रीजनल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, इलाकी जबानों की बात करते हैं, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। With the complete implementation of new education policy, several bodies such as Indian Institute of Translation and Interpretation, जहां आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, National Institute of Pali, Persian, Prakrit और Classical Languages for that reason, the NEP recommends setting up these bodies to strengthen Sanskrit and other classical languages or languages in higher educational institutions. While currently NEP is focused on 8 languages, sources have stated future holds much for the remaining languages as well. अब हम इसको ऑथेंटिसिटी से अभी नहीं कह सकते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला दिन मुस्तकबिल में रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई लर्निंग हमारे यहाँ अवेलेबल होंगे। उसके बाद है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डिजिटल लर्निंग इन इंडिया, डिजिटल लर्निंग का मुस्तकबल इंडिया में क्या होगा। अंडर NEP, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेट दैट द सेपरेट dedicated unit will be set up to ensure that necessary digital infrastructure content along with capacity building for e-learning courses वो होगा। The dedicated unit will work under the Ministry of Education and provide e-learning needs for higher education institution as well as school education, जहां आप लोग भी होंगे और हम लोग भी होंगे।
With the NEP in place, the autonomous body called the National Education Technology Forum will also be put in place to promote ideas on technology and its applications in education. The forum will become a platform to understand the best possible option for enhancement of education learning, planning, assessment, and administration. With the sharp turn on events in this academic year, the need for digital education and better infrastructure for digital education has been understood. मैंने इस पेंडेमिक की वजह से हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहमियत या डिजिटल तालीम की अहमियत का अंदाजा हुआ, और इस नए पॉलिसी की वजह से जो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एजुकेशन इकोसिस्टम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर इंडिया के फ्यूचर में शामिल होगा, वो होगा. अब पूरी महासल जो हमने बात की है, पूरे एनईपी से उभर करके सामने क्या आएगा, वो इन चंद पॉइंट में बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो यूनिवर्सलाइजेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन टू एक्सेस, यानी हर चीज को हर इंसान को, चाहे तलबा हो, स्कूल हो या असातिज़ा हो, हर चीज को एक्सेस होगी सबको. जैसे नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के जरिए इंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूजन, इंक्लूसिव होगा और इक्विटी होगी, सबको बराबरी से हक मिलेगा. ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, जो हमने शुरू में बताया था कि तलबा को स्कूल में वापस कैसे लाए, जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको वापस लाना भी हम इस एनईपी की जिम्मेदारियों में से, हमारी जिम्मेदारियों में से एक होगा. अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर रिटेनिंग ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल अंटिल कंप्लीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, वो है दूसरा पॉइंट. इम्प्रूव क्वालिटी एंड अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको FLN कहते हैं. फोकस ऑन 21st सेंचुरी स्किल इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, जो टीचिंग लर्निंग असेसमेंट जो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस पे और भी फोकस होगा और आप लोग उसके करता रहता होंगे. जो आप आज अपने नॉलेज को एनरिच कर रहे हैं, वो आपको आगे आने वाले दिनों में नए जनरेशन को आप ट्रेनिंग देने के हल होंगे. रिसोर्स शेयरिंग, जो हम काम करते हैं हम अपने तक महदूद नहीं रखें, हम सबको शेयर करें कि हम काम करते हैं. इससे 2 फायदे होते हैं. तो डुप्लीकेसी नहीं होती है, जो काम हम कर रहे हैं वो आप भी करें, लेकिन शेयर करने से ये होता है कि जो हम काम कर रहे हैं उससे आगे का काम आप करें, तो ये शेयरिंग का फायदा होता है. इफेक्टिव गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड कॉमन नॉर्म, जो पावर हर्डल्स होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए, ताकि एजुकेशनल काम में कोई उससे रुकावट नहीं होते हैं. ओवरकमिंग लैंग्वेज बैरियर इन लर्निंग, जिस की तरफ हम इशारा कर रहे थे, अभी तक बात कर रहे थे कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए इंसान की जिंदगी में सीखने के लिए. और वो जिस जबान में उसको सीखना हो, उस जबान में अगर मवाद मुहैया हो तो वो आसानी से सीख भी लेता है, समझ भी लेता है और नए आइडियाज अखज भी करता है. कॉमन स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल एजुकेशन, जो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल का भी तफरीक का फर्क है कि प्राइवेट स्कूल अच्छा एजुकेशन देता है सरकारी ने, उस फर्क को मिटा दिया जाए और सब में तालीम बराबर हो. इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इस बात से कि मैंने 5 मिनट का वक्त ज्यादा लिया है, इस माजरत के साथ कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं थोड़ा सा मुख्तसरन बताऊंगा. अगर मैं पूरा तफसील से बयान करता तो बहुत ज्यादा वक्त होता और बोरियत भी होती, तो मैंने मुख्तसरन बता दिया है. लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने एक 5 पेज का राइटअप तैयार किया है उर्दू में, जो मैं अभी ईमेल कर दूंगा, तो सालिक साहब आप लोगों तक पहुंचा देंगे, वो भी पढ़िएगा. और इस हवाले से जो भी सवाल होंगे, क्योंकि इसमें कोई सवाल अभी करने, क्योंकि हम एनईपी पे काम करने वाले हैं, आगे के दिनों में करेंगे, तो जो भी सवाल होंगे, जो पहले मैंने सवाल जवाब कर दिया था इस हवाले से, इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो सवाल आप मुझे भेज सकते हैं. चूंकि ये मुझे सबसे आखिर में वक्त दिया गया था और सब आप लोग थक चुके होते हैं, बोर हो चुके होते हैं पूरे दिन के लेक्चर से, तो मुझ जैसे लोगों को कहा जाता है, तो उसमें समझ रहा हूं कि बोरियत हो रही होगी. मैं कुछ अपने तजुर्बे अमेरिका के हवाले से शेयर करता हूं लाइटर नोट, लेकिन अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं. लेकिन फिर कभी अगर बात करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं कम वक्त में, चूंकि अभी बहुत सारी जानकारी देनी थी आपको, ये कोई नहीं. अगर 10-5 मिनट पे उस पर रोशनी डाल सके तो डालें सर, मेहरबानी होगी. किस पे? ये जो अमेरिका के जो आपके तजुर्बात हैं. हाँ, वहाँ जो सबसे पहली बात तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता है लड़कों पे तालीम हासिल करने का. जो लड़का
तालीम हासिल करता है, जो लड़का कोई जबान सीखने आता है हमारे पास, वो अपनी मर्जी से आता है, न तो कोई माँ बाप का प्रेशर होता है न वो होता है। और जब आता है तो पूरा कंसंट्रेशन उसकी होती है। क्लास में उनको वो माहौल अपने हिसाब से तय करते हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते कोई। तो जो वो सीखता है अपने दिल से सीखता है। एक बियॉन्ड इसके एक और बात बता दूं कि जो अमेरिका का तस्वुर आप लोग के जहन में है कि वहाँ सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड है वो सिर्फ 20% अमेरिकन है। और बाकी बच्चे, अगर माँ बाप, वहाँ का जो हमारा तहजीब है, कल्चर है, वहाँ का कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ लोग इंडिविजुअल लाइफ जीते हैं और हम लोग सोशल लाइफ जीते हैं, जो फर्क हो जाता है कि हमारे यहाँ माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब अहमियत हो जाते हैं। हम अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो हमारे वालिद साहब डांट के या अम्मी डांट के भेजती थी, या हम अपने बच्चों को डांट के भेजते हैं। वहाँ आप बोल नहीं सकते। जैसे ही आप स्कूल में, चाहे स्कूल गोइंग बच्चा हो, स्कूल नहीं बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे तो आप भेज नहीं सकते। तो जो लड़के पढ़ते हैं अपने मर्जी से पढ़ते हैं, तो आप देखे होंगे सबसे अच्छा डॉक्टर अमेरिकन है या इंजीनियर अमेरिकन है या साइंसदान अमेरिकन है, वो इसी वजह से कि वो अपनी मर्जी से ग्रो करते हैं। कोई बाहरी प्रेशर नहीं होता, समाजी प्रेशर नहीं होता कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने। जो भी बने वो अपनी मर्जी से बनता है और उसमें उनको कामयाबी मिलती है। खत्म कर। तो इस तरह से वहां पे अपनी मर्जी से सीखते हैं। और जबान जो सीखते हैं, तो जबान सिर्फ एक बोलचाल की हद तक नहीं सीखते हैं, वो इस हद तक सीखते हैं कि वो पूरी कल्चर को समझना चाहते हैं उस जबान के हवाले से। अब कोई आदमी साउथ एशिया के हवाले से कोई रिसर्च वहां करता है, तो वो उस जबान को समझने के लिए उस लाजमी है कि उस इलाके को विजिट करे, उस इलाके के आवाम से मिले, उस फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारे, वहां की तहजीब को सीखे, कल्चर को सीखे। तो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होती है उसकी, वो बुनियादी तौर पे उस तरह की होती है। हमारे यहाँ वो चीजें कहीं ना कहीं उस तरह से हम जबान को नहीं सिखा पाते हैं। मैं 15 साल का मेरा अपना तजुर्बा रहा है वहां पे जबान सिखाने का, तो उस हवाले से मैं बात करता हूँ। दूसरा जो उनका शौक होता है, कुछ तलबा का शौक, नॉट सब लोगों का, खास करके वो तलबा जो साउथ एशियन डिसेंडेंट होते हैं, उनको अपने खानदान के बारे में, अपने मुल्क के बारे में, अपने तहजीब के बारे में जानने का शौक होता है। उस शौक को जानने के लिए वो जबान सीखने आते हैं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लास में सीखते हैं। उनको फन लर्निंग के तौर पे वो लेते हैं, और जो भी करते हैं दिल से करते हैं, अंदर प्रेशर नहीं होता। तो जो हमारे यहाँ चाहे किसी भी तरह का प्रेशर हो, समाज का प्रेशर हो कि उनका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, आईएएस नहीं बन पाया, वो चीजें वहां पे बिल्कुल नहीं होती। उससे फ्री होकर के, जहनी एतबार से, खुले जहन से लड़का क्लास में आकर के